Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Dansa koroni waati mana se kiledu tanteri o waati mana se ya ko feraba waati mana se kiledu tanteri ni waati mana se ya pari kolonya da waati mana se kiledu tanteri wa kiledu mini baya ko wade la mereki mini ba kuna kuni tenyana bo kiledu mini ba arajo kiledu mini ba kuna kuni tenyana bo. Aisha, ma Aisha, Aishata. Ba Aisha. Aisha terakra kisi na omso yo. Omso flana mamodo. Omso flanando. Amso kondo flanando. Kadijatu ode follow. Ode atone ya ketoba. Ima ne meta nkumfe koi. An nasro yesabana. Metiseke e coordiner ni tonu mbela jiri. Ima sungolola ne kunga sun trebe kun tekla fa ima na yinga mafungo a eto mo na yinga ire sigine mafungo mbedala mne class ro nyirlangu ngontara chila amake ngo mango yare yele lanina ki kone kadi ni musoto yene fa na ko to ngone majaye gansa ne yini ndi ngonyi ndi ne yinya kun klena ne yini ndi munun kadi ye ne ode yini ko do munun ka goye ne yolu haramya iko malakra ile haramya to ko mina sallallahu alaihi wasallam e mas nam so no blale ne la fo hu sa usika kunena ubekun ela todi esave akina ko mundo ali eka selma fini ne ne ko ngi kana ta selma fo la ufi parce que ne afu ngugu ka fini ngoro labo ngo ala ma selba hiran kenela ngo una unyi rosoro na selma fini matka wi koy no kunye eyi ni se parce que ngo to pa wenye wala wenye nyabla Facebook an ne tere ninga sel don fini nyobla Facebook ale nyebla Facebook ay fola nkala mam ne be kan kunda la jeka barati do ala nyobla Facebook ubayo aleka telefoni al na makala adeno kala no ba do no kala no ba gira la aleka telefoni mado ko umusa narewa mado geneva ay geneva segwa ode bale bulku talki walki ode ba bulu Auzu billahi minash shaitanir rajim. Ayo bismillahir rahmanir rahim. Maru nambora kulengela amedo sebe kono amedo gafe folam kono oye indicateur kan memba le dabi. Aisha Draman Alukone, président de la maison de la presse kunafundi la Juli Fenedu akada kurunya kelen ko jigia tle bora sanani mari bolontanko be geleya kono bi abekomi aye stranymanta akarenye fenfema na munu be ne balontanko yo lu ni kanko yi ani munu ni holu de ba barala assemblée générale ordinaire kabeno o bana ni o kera sababu ire kashera demando ta fédération malienne de football tola ni fédération FIFA no e jansini tomba mimbe bi ne balontanko kuma bebe sara ala ani mimbe frafina tola kaf oluka jigia kono anuka koloshi kono Aisha donc aleka kumana ako bi mogo mangante ka ebla foli bambali ko kadaka munu ni ako temena olufe ni komata uko mo se ka doka fo se ka kokan kali ke wati be la jelena krenkrena ni politique ko no oborala ni adamadin ko borala ni yere ko borala krenkrena ni nanfulo ko borala note ne nanfulo ko ni yere ko ani politique
koka kan mo se kisi ni koka nga o beke bola malike bla benye Draman Alou kone daka kakumala akokunga ko benata de Aisha ko benata ko jigiya da falin wa kono indicateur de afode aywa nambora indicateur kono amedo votre voix notre voix notre voix amedo ale kono maru notre voix Aisha a ko don krengrene mi ni ablalendo Sénégal to wala a ko benake buguni marala bani monuchi bani ani mono oluchie o de ba fla to de nalen flene ko bani monuchi awa mi a don re o ye biye dama kuntri abe tamala tamami ni abe blamina min kono kafo anga nyina samba flanta ani kononton samba fla ani muwa o ye samia san kelenye walma akalo sabai ola Ibrahim Boubacar Keita ko ana ajoro re kama ana lawruta mawe kafo mi ye manyon o senani ne kanyi kabama kabasene na fami mbala kabasene na bisika ke wati bela jelena kabasene samia abeke kabasene awakasji wolangata kata kene fuga bauka se kabasene ala bisika ke kenem kan kenemi ni I wasa douala ka asonjila kabado kabani ale dundala kadi wa amogo balo kadi fene a Catherine ka mogo balo wa bise ka yelema ka ke fem bela jelinyi kababe so uma bi bagari tola ni ale de apikam Sénégal ka konye mo bayre akoko laben so bela jelinke foi matoko jamana kuntigi akumbeni na kanindo inke donyi nyinateke dominko wala sa sikileme ka fo buguni olu kongo kuna kumbeni da jamana kuntigi ka tena nyina minko son excellence Ibrahim Boubacar Keita o manabo yermali beke ana mawi kuma nyonya munu ye durewnye ani demse munu ni kuma be olu kono ka nyeshi jamana kuntigi ma ake jabi du uma fama kalkan ani fantan kalkan teklingi ne ka Aisha Elaje Ibrahim Elaje Bakari Tola akoniya ira ka fo demse muso olu munu ye fanyine ani fale be se ka min nyana bo olu ye annama min nyana bo lairu kanta lairu mi ni akati ala fe bari taka lairu li wala sa mo se ka fo bi jamana kun chemi apikam nyamai aya ira ka fo demse ana kinduma ana barake menanduma muso olu na bashu soro dona na tawla nu koku be nyenegew ke fien koro sanji koro ani kowro tle koro memse ku kisi oma ubseka kunsoro yoro soro uyira la nyenege ani alafia na damu ni kundo nyeblai anye ni boss na notre voix kono Aisha aywa na mbora le kono amedo eko kono wele ko chugo di madu wele kumana ni watina ayira la kafo katika ufi cheba mi ne siga kun kelemba na nale kelem Mohamed Dia o sataye tege kera oka pour cela kaw uye wulika jodo ke wulika joyi uye teme jonyem senfli abora ni minye ode Mohamed Dia e min kera akanimeke o sataye ange kofleke ninkoyi akarat manjime mekalot le mungani kelen temene tumamina amena do safola tumamina ni alsalama u kongo malembe ka ukasuntre kin kono kimi no e kati sana faraye maw tulola somina kafo ko burama maiga ka faba no e abe a cousin akanimeke Mohamed Dia ko o yira nyaro ni e jatere mine anake ka sizo ere afla bela jelende dun akanimeke o dishila yani ake tun wa kono kake komina soro ale tena yituni mamunu no e pursila kawe ma famina lewndo odo de jonyem senfli aborani Mohamed Dia mi ne okera akanimeke o sataire tumamina afora poursuit kerengana commissaire Mahamadou Solo Jakite ko mi e fali nke ko abolla ale mi ne premier arrondissement ko be kalfalemba ale la kati enno ninkoyin aya takado aberla kake afeko ire nga wulika jo apora ni minye Mohamed Dia ale teketara ka bali dona na tawla kojugu mi ni obe kake ajugoyi ka balula dona na tawla e bolola cheba mi no ablay maigayi no oye bamagato ere bengay ni fali kelay
o yɛrɛ mɔkɛ don o fana o kun bɛ kɛnɛ kan a dɔ u ka kumakanw na maa fila minnu ni ko u fɔra ɲɔgɔn kɔ moto suɲɛlen ko dɔ de la moto min n'o suɲɛna u ma se ka bɛn moto in a donnen bɛrɛ la a bɛna kɛ min ye u ma se ka bɛn o la voilà ɲa don na kɛ min ma nisɔndiya i n'a fɔ Burama n'ale ye 119 na ale kun sigilen bɛ awa ko yanni suntigɛ cɛ a kanimɛkɛ n'o ye Mohamed Dia ye o kun bɛ k'a kɛ komi n'a sɔrɔ o kun bɛ ka i yɛrɛ kala lafili ninnu fɔra ɲɔgɔn kɔ min kɛ ɲa don na kɛ ka ciseau n'a dafalen bɛɛ la da fila ka a gɛn dɔnni disi la ka tɛmɛ n'a sen fila ye ka i bori a y'i bori ni mun ye a y'i bori ni ciseau ninnu ye tuma min na a ye min ciseau gɛn min disi la a y'o kɛ min ka a tununa wa kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnna sanafara la o yɔrɔ man jan ministre kɔrɔ in n'o ye Walette o ka so yɛrɛ ye maa minnu bɛ yen u y'a yira k'a fɔ min salen ye nin ye k'a na kɛ a bangena ni Libéria wa ko a fa dɔgɔkɛ dɛ o den de filɛ nin ye ka na kɛ a sata ye a cousin n tɛ ɲuman ye non mais ma ko fɔlɔ min ye nin ye n'o ye falikɛla ye a kun ye kati bila kati kunda Bamakɔ kan a ba yɛrɛ ka janfa yɛrɛ ma han ka taa a ba fɛ yen wa o y'a bisimila k'a dogo Maminɛ Konate Farajɛ yen nɔ o ye Fadi o yɛrɛ terimuso yɛrɛ ye nka u tilara ka bɔ n'a ye nɔ ka na n'a ye Sebenikɔrɔ Kiya tɔgɔ dɔ fɛ yen o fana ye Fadi terimuso ye nka a kɛra cogo Mamadugu bɛ Alamadugu tɛ nin tɛgɛ tali commissaire de police n'a ka jama fɛ o b'a yira k'a fɔ i b'i ka ko la i hakili la k'a fɔ i kelenna nka Ala ɲɛ b'i la dɛ kosɛbɛ kuma in nin ye hɛrɛba de ye an ye kuma min bɔ sɔgɔmada na Eco kɔnɔ maa kuma ye o de kun ka jugu ayiwa n'an bɔra Eco kɔnɔ an bɛ don Info Matin kɔnɔ ale ye mun de fɔ Madu Info Matin kumana dɛ Aisha Kone Info Matin kumana u y'a yira k'a fɔ Jarasuba ni ale de ye waribontigi yɛrɛ ye an ka bulonba kɔnɔ min ye mandat de député ye ka dɔ fara o kundama kan a kumana maa minnu bɛ bi ni o ye ngara dabaw ye ni olu fɛ ko tɛ a ye jaabi kɛ ka ɲɛsin u ma président de la fédération du rassemblement pour le Mali RPM Kulukɔrɔ mara o kotigiya bɛ maa min bolo Mamadu Jarasuba don ale de y'a kuma in fɔ sikari tɛmɛnen a ka tɔndenw ɲɛna k'a yira k'a fɔ maa dɔw minnu ni a fɔra ko ka dɔ fara députéw u ka sigili bulonba kɔnɔ o kundama kan halisa san kelen farala a kan o maa minnu ma nisɔndiya n'o ye dɛ Mamadu Jarasuba ale de ye jaabi kɛ ka ɲɛsin u ma a ko ale bɛ nin ko in kalama koyi maa minnu ni olu bɛ fɛ bulonba a kɛ olu sago ye k'a fɔ ko jamana kalata kɛra cogo min na maaw nana nacogo minnu na ko o bɛɛ lajɛlen fana kan ka hakɛ kɛ sɔrɔ bulonba kɔnɔ u kana kɛ député ntan ye bulonba kɔnɔ parti min bɛ Cheikh Modibo Diarra tɔgɔ la min bɛ Alu Boubacar Diallo tɔgɔ la ko ninnu bɛɛ lajɛlen kun bɛ fɛ bulonba a kɛ sigitɔgɔ ko kura wɛrɛ ye ka kɛ komi ka kɛɲɛ député faama kalata ma n'o ye jamana ɲɛmaa kalata ye min tɛmɛna juillet kalo 2018 k'o bɛ fɛ député ninnu mɔgɔw nana nacogo min na i ye hakɛ min sɔrɔ o député hakɛ fana kɛ i bolo ko nin ko in nin tɛ ko wɛrɛ ye o n'i ka jama cayara e de ɲiyɔrɔ bɛ bonya bulonba kɔnɔ e de kumakan bɛ lamɛn députéw u bɛ ta ka da o laɲini de kan a kɛra ɲɛ fɛn fɛn ma ko député minnu u bɛ sigi sigida minnu tɔgɔ la o sigida maaw de bɛ u ka danaya da e kan l'honorable Jarasuba ye nin kuma fɔ ne danaya ma da i kan i Sulahima Tama a tilara ka min fɔ a ko minnu ne olu fɛ ko tɛ dɔ fara députéw sigili waati kan bulonba kɔnɔ minnu ne olu bɛ k'o kɛ wulikajɔ banbali ye k'a tɛ dabila u ka fɛɛrɛ ye min ye a ko o ye k'a fɔ majorité ko finman na jɛma bulonba kɔnɔ k'a fɔ jamatigi o sago tɛ kɛ tuguni bulonba kɔnɔ bɛɛ fɛ ko kɛ ta ka don bɛrɛ la u ka ŋaniya ye o de ye ko dun o tɛ se ka ɲɛnabɔ ka jamanadenw to dɛ n'a ko bɛ sara jamanadenw na ala sago jamanadenw sago a tilara ka mun fɔ tuguni a ko min ye révision constitutionnelle ye sarakisɛba min b'an kunna kabini février kalo tile 25 san 1992
ina fɔ bulonba sigira cogo min na a ye hakilila jigi k'a fɔ yɛlɛma donni o sarakisɛba in na o ye wajibi ye ka d'a kan ko kura minnu donna jamana mara cogo la ani bɛnkan minnu tɛmɛna jamanadenw ni danbelikɛw ni ɲɔgɔn cɛ Algérie kumakan damadɔ b'a kɔnɔ n'i ko k'i bɛ o ta k'o don bɛrɛ la i laban i bɛ don jamana sarakisɛba yɛrɛ tana la yanni o kɛ kɛ a yɛlɛma jamanadenw ka laɲini kɔnɔna la i k'a bɛrɛ bɛn waati ma maa bɛɛ lajɛlen kɛ damakɛɲɛ sarakisɛba in na n'o ye an bɛɛ lajɛlen fɛ ko ye min bɛ sariya bɛɛ lajɛlen kunna ne ka kuma tɛ nin ye Seguba ale de ye nin kuma fɔ sɔgɔmada na informateur kɔnɔ Aisha bari an bɛ don indépendant kɔnɔ indépendant ko di indépendant kumana nin waati in na u y'a yira k'a fɔ min ye Mopti ko bisi n'o ye car dɔ ye ani camion dɔ ko olu cira ɲɔgɔn na caman joginna maa 4 yɛrɛ b'a la olu ka joginda ala de bɛ se k'u kisi ministre ka kasara min ye nin ye a kɛra sibiri juin kalo tile 15 maa 15 joginna la 4 olu ka joginda dakisi ka bɔ ala de b'u kisi a kɛra Mopti sira la ministre wɛrɛ donda yɛrɛ la u selen kɔ tuma na car min ye nin ye compagnie de transport a kun bɔtɔ dɔ Bamakɔ k'a bɛ kunda dɔngɔnɔ jamana kan kɛrɛnkɛrɛn la Bandiagara ani maa min kun bɛ camion in kɔnɔ car nin kɔnɔ maa 70 bɔɲɔngo ko ani camion ditɔni dɔ de nana ɲɔgɔn tu o camion bɛ nin yɛrɛ kun jɔlen don sira kɛrɛfɛla la a tiɲɛnen don Sarabanka kasara in maa 15 minnu joginna 4 n'o dagosi ka bon kosɛbɛ mɔgɔ t'a dɔn o bɛna laban min ma maa minnu bɛ yen n'olu bɛ joginda in n'olu bɛ joginta ninnu na denmisɛnnin 3 b'a la bɛɛ lajɛlen tiɲɛna ka taa n'u ye hôpital central la Sévaré furakɛli kɔnɔna la o la sa mɔgɔ bɛ se k'a fɔ nin camionba in ani nin kariba in kɛ ka ɲɔgɔn tu a tiɲɛni a barika bonyana dɛ a kɛra sababu yɛrɛ ye maire min bɛ Mopti Issa Kansai a kɛ jama wuli sapeur pompier ani maa wɛrɛw i n'a fɔ polisiw i n'a gendarmerie ani armée u kɛna dɛmɛ don ninnu ma ka d'a kan maa wɛrɛ kana ni feereke u la ka ko a lase kunama dɔ la sigi kelen tɛ ni min yɛrɛ ye Aisha Kone nin de ye fɛ ko ye an ye nin bɔ indépendant kɔnɔ yanni an ka segin ale ma ayiwa mara reporter ale ko cogo di Kasimba ka sɛbɛn tɛ wa i bɛ Kasimba dɔn awɔ Kasimba an ka Kasimba a ye sɛbɛnni kɛ sɛbɛnni ni a bɛ tali kɛ jɔn kan a bɛ tali kɛ Binafu Sise kan gérant Abis distribution n y'a dɔn Amader ko Amader kan ka $200,000 o de sara Binafu ani Abis distribution ye ko ka d'a kan bɛnkan dɔ tɛmɛna u ni Amader ni ɲɔgɔn cɛ Amader nin ye kulu dɔ ye min ni yelen ko kalifalen bɛ a la bɛnkan in a ko dɔ ye a ka bɛnkan kan sɔsɔ ni yɛrɛ minɛli ye bɛnkan in waliyali yɛrɛ la Aisha Kone bi agence malienne pour le développement de l'énergie domestique ani électrification rurale Amader ani cakɛda min n'o ye Abis distribution in fɔnkɔɲɔgɔnkɔ nana waliya u ni ɲɔgɔn cɛ nin fɔnkɔɲɔgɔnkɔ in na dɔ ma a ka hakɛ dafa i n'a fɔ n na yelen ta k'a di aw ma Amader de kun kan ka yelen ta k'a di ninnu ma ninnu fɛnɛ u kun b'a lasago yɔrɔ wɛrɛw ma bɛɛ lajɛlen bi i ta tɔnɔ sɔrɔ la nka bi Amader min i jɔ a jɔyɔrɔ la awa a ye tiɲɛni min kɛ Abis distribution maaw kun o de kɛra sababu yɛrɛ ye a fɔra ko a kɛ $200,000 sara ko ka d'a kan bɛnkan in a kɛra sababu yɛrɛ ye ka Abis distribution k'a lasigi a sentɛgɛ kɔnɔ ka musaka dɔ ka a kɛ dalankolon ye ka tila ka musaka bɔ kɛ a bolo musaka min n'a kun sigilen tɛ ne ye ale miliyɔn joli kun kan ka bɔ Aisha an k'an kɔfilɛ nin na dɔɔni nin ye mun ko ye ko savez k'a fɔ mun de ye $200,000 ko in waleya Binafu a kumana a ko min ye électrification ye Lamidu ka yelen ta ka ɲɛsin Lamidu ka ma Kayi mara la i n'a fɔ projet min ni o bɛ bɔra Banque mondiale yɛrɛ o ka cakɛda ko ni Amader ye bolonɔ bila sɛbɛn dɔ la a kɛra san 2009 awa ko u ye bolonɔ bila nin na k'a fɔ nin yɔrɔ masina ye u na yelen di a ma ko wa a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ t'i jɔ CFA $1,200,000 bɔɲɔngo la maa minnu bɛ yen n'o ye Abis distribution ye olu ɲiniyɔrɔ kan ka kɛ mun ye 100 o 100 olu na 20 sara o bɛ bɛn $44,000,000 ma a tɔ Amader hali ni i jɔ o jɔyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔ ala ni bankiw
BCSI ani ato o bela jelen sarla ala ni BCSI o sabula olu sera ki jo ni joro la ato kunga sara amader fe nga chakeda mi yeni abis distribution ale akoko ale ni iwasa do bangula a konti mimbe o bangi mo no bla o kono nga dafu o kun semala amadera donin kama jara todo kumbe tumamina anana ka uka joroin no 20% yi ayo o bo tumamina projet tola amader ale manson ka million keme ani million bidurin sara oluka konti kono kada kan waru kuma ni wonda fa amader ya yira ka fo ko lettre do o ke bo nunu yoro kata kontimas na yoro ka jatemine nasro nunu be ka fo ko war min bubulo ku yo soro BCSI fe ninga londo walma ni ciandu siga mana ni wona sawa onga ciandu a siga bora kada kan yo lettre min plakata jabi diruma BCSI refe ka fo onga fembe dafare anyi wardi numa wa a warbu ka konti kono do me matala ubeka awde makono tatu munu e bara kum fola ke abis distribution mawye amadere wolu ka war sarawi kanunun to dalangolu nya lati wusigilembe lambidu mara wolu mgo ku nyamena sirala lona fora jatiki ko sisa cheni barka bonan numa we juru minta bangi fe bangi do fara aka juru sarata kan yoro bangi na kayon wi o lasa furko tora adosara ko kada kan ukan minsra bangi no e frankai ka sura aluma barake obiti Joseph avoir million biurum la ani wolum la utara kubela kube kumfolo goyara amader la kata appel la ko appel kum ofene goyara amader la sisan kata cour suprême no e shera bon yere na laban ofene goyaru la sisan dawra tuma saraliko ansigile ko de makono nyingali ni Kasim Traoré de Tamana kata binafu silbe nyininga ninko ina mi no kelem bedu sakashi bi abi distribution mambulo ne ka kumate Kasim Baka kuma do reporter Aisha ayo maru nambara reporter kono amedo républicain ale ye mufo républicain kumana ministre mi nyeshine be ango jamana ni jamana wure che kunya nyana buluma no e Cheblen Dramé ani abadenke mi no e abonyongo e mimbe ministre la Algérie tola anu e nyogonye Cheblen kantike daira ako malibe mimfe Algérie ko kuma fo a no beke finye boda baye mali bolo giama bolo ani ali mamunu be ni lu kangalendo accord benka men sorla mali ani ali bamanchu ni nyonche na beke finye boda ye ni bela jelen bolo na be atos nunun kukula dun may man wonde ko wire bereben shariauma ka tu ani cha fodi dabla Cheblen ko kalbe fe ka mime Algérie da akafo kukura demana alafia kuson fo bela jelen ka don ka fo kuma kan mine accord d'Algérie o kuma kan misi kara jarati tetala wa mali a dugukolo fanshi ma shit se ka tlonga la ka fo kibi nyenego la fukata mali ka horonya a kiba dongala mala tokosila ko ka damne kai kata fo kidal jenke kenaye o kedo be hakilima barake kenoi ka fo abeye mali doyi mika kumateni u républicain de afo ayo amaru amedo Nouvel Horizon kono Nouvel Horizon kumana Aisha ko be jamana kono awdi te ko do nyedo na folo mi na be bon fa maw yoro munu no yefuna sere jamana we na zara jamana kono Union Européenne tumamina uka chidin no e geza stramerie a esigili doke centre d'études et de réflexion ni onani isigi kabe nyafulike mogoye krenkrena mara ani furuba mara ketugo ani lakanati la moni jamana deunche mimbe uninyonche ali de mimbe bo yoro wurula kana anga finintigu anga lakanati la mo ku kokoro madu o deme o dese kasira soro o dese ka anga finintigu anga lakanati la mo bonola gudu jagu no do bala Jean Calot le temps en enane katat le temps en indurula centre mi ni awa centre d'études et de réflexion lui sigili bado ke hotel Radisson na ninku nye nyonyi belebele badi ni nyama bela jelen ku welelendo akodala demain ka nyeshim malima akanya takoson ninkene ka chaba mimbe coopération européenne anyemwala
mɔgɔ kun sigilen tɛ ni min ye a bɔra ni ko pɔrɔkɔtɔlenw ye dɛ a ye ɲininkali kɛ ko Union européenne ye a ka dɛmɛ i yɛrɛ minɛ Mali armée la ka da min kan a y'o ɲɛfɔ jaja san o san ninnu bɛ dollar wari miliyari 1 de di Mali ma a kɛ a don a ka finitigiw la nka dɛmɛ in a bɛ taa yɔrɔ jumɛn ɲininkali gɛlɛn Aisha Dia o de ye kojugu ko yɛrɛ koɲafan bɛɛ lajɛlen bɔkɔrɔw kɛlɛma ale ye ɲɛfɔli kɛ ja minnu b'a ko kunna olu b'a ɲɛdɔn nafolo ye a b'u daba ni ɲɔgɔn cɛ jamanadenw ta kalama wa a tɔnɔ a fan si ma se armée ma a kun taara ka bɔ a ta yɔrɔ kan ne ka kuma tɛ famana dan bɛ kunnafoni bila nin kan Aisha Allahu akbar ayiwa ala ka ni sababa bɛ Madu kan bɛ saloli kɛ yan ko kunnafoni dibaga kɛbaga Madu Dunbiya Aisha Kɔnɛ Talikɔmu Sɔgɔrɔni madame Sanogo Fatu Fal nɛgɛjuru karafe kun b'aw bolo aw ni cɛ aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn don wɛrɛ inchallah